Good afternoon. I'm State Representative Karina Villa. Thank you for joining us today to have this conversation about the rapidly changing COVID-19 and how our state and nation are working to respond to this crisis. There are mass amounts of information being released to the public, and we are working hard to be certain that information that is being released is accurate and timely. This is an illness that creates change on an hourly basis, which means that the response to this illness is also quickly changing. Although the reaction to COVID may feel alarming, the correct measures are being taken. This is an illness that can be contained, and we can have many individuals recover as long as the proper measures are taken. We are working to limit social interaction in order to contain this virus as much as possible. After I translate into Spanish, I would like to start out with introductions of our experts, and we will then each issue a statement in English and then in Spanish. Buenas tardes. Soy la representante estatal Karina Villa. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre el COVID-19. Informándoles cómo nuestro Estado y nuestra nación están trabajando para responder a esta crisis. Se está divulgando grandes cantidades de información al público y estamos trabajando arduamente para asegurarnos que la información que se divulgue sea exacta y oportuna. Esta es una enfermedad que genera cambios cada hora, lo que significa que la respuesta de esta enfermedad también está cambiando rápidamente. Aunque la reacción de COVID puede parecer alarmante, se están tomando las medidas correctas. Esta es una enfermedad que puede ser contenida y podemos hacer que muchas personas se recuperen siempre que se tomen las medidas adecuadas. Estamos trabajando para limitar la interacción social para contener el virus tanto como sea posible. Me gustaría comenzar con las presentaciones de nuestros expertos y luego cada uno de nosotros emitiremos una declaración en inglés y en español. Thank you for the invitation to participate today, Representative Villa, as well as Representative Casten. I'm Dr. Susan Nedza. I'm an emergency physician and data scientist and formerly worked in the Centers for Medicare and Medicaid Services at the federal level in the Illinois Department of Public Health in Emergency Medical Services. I've been asked to speak about the most important things individuals can do today to help limit the effect of coronavirus on our communities and our families. Thank you so much for having me here as well. My name is Christina Davis, and I am the superintendent in West Chicago District 33. Today, parents, you should have received communication from teachers at your school regarding our e-learning days. Our staff has been hard at work putting plans in place to maintain consistency in learning and a connection with school, even while students are not in session. We are calling these e-caring days in lieu of e-learning days because what is most important to us now is that your child knows there is a caring adult at school thinking about them every day. We know these are unsettling times, and you and your child might be feeling the stress of how quickly information is changing in the news. For that reason, we ask you to partner with us in our e-caring plan by doing a few simple things at home. Minimize the amount of news that your child is exposed to. Unplug the TV and find ways to engage them in games or outdoor play. Check out our e-learning plans that are posted on our district webpage. We want to know how your child is doing, but also help them with their activities. Check our website often for important details such as free breakfast and lunch, free internet services, and other community resources. Please ensure you are referring to trusted sources of information. These sources can be found on our webpage. Continue to communicate with your child's teacher. As always, we are here for families and want to ensure the safety and well-being of our students, family, and staff. And I'm Sean Casten, Congressman representing the 6th District of Illinois in Washington, and I'm here to give you a little bit of an update for what we are doing federally. We have passed and had signed by the President a significant $8.3 billion bill. We have just passed out of the House a second bill on Saturday morning
and have a number of more bills that are coming, and I'll speak more about that in a moment, but that's what I'll be covering today. Hola, soy el congresista Casten y estoy aquí para hablar con ustedes sobre lo que está pasando a nivel nacional. Hemos pasado algunas legislaciones, una que es muy importante es de 8.3 billones de asistencia que se va a otorgar, pero eso y otras legislaciones vamos a hablar el día de hoy. The first thing we should do is to follow the recommendations of the public health agencies and elected officials who are working together with our hospitals and doctors to limit the spread of the virus. La primera cosa es seguir las recomendaciones de las agencias de salud pública y los funcionarios electos que trabajan junto con nosotros y nuestros hospitales y médicos para limitar la propagación del virus. Staying home is the most important thing that any of us can do. People who work in hospitals, nursing homes, pharmacies, and those who provide essential community service will receive specific guidance on how they may protect themselves while continuing to work. Quedarse en casa es lo más importante que cualquiera de nosotros puede hacer si sea posible. Las personas que trabajan en hospitales, hogares de ancianos, farmacias y que brindan servicios esenciales recibieron orientaciones específicas sobre cómo protegerse y proteger a sus familias. What should we all do? Avoid unnecessary travel, including trips to stores. Maintain good hygiene, especially washing our hands, covering our nose and mouth if we sneeze, and coughing under our arm. Avoiding public gatherings of more than 10 people, which is the newest recommendation of less than an hour ago from the CDC, where groups of people may transmit the virus. This includes church services, parties, and family gatherings, as well as play dates. ¿Qué debemos hacer todos? Evitar viajes innecesarios o viajes a las tiendas. Lavándose las manos frecuentemente, cubriéndose la nariz y la boca si estornudamos y tosiendo debajo del brazo. Evitar reuniones públicas donde grupos de personas pueden transmitir el virus. Está incluyendo servicios de la iglesia, fiestas o incluso eventos deportivos. A term we will hear often is social distancing. What is that? Maintaining a distance of 6 feet from others, as we are doing here. Limiting visits to those in nursing homes or who are elderly. Not going to restaurants, bars, or cafes. Our classes have been canceled to protect students and to limit the spread of the virus. Children and students should not have play dates or group gatherings in homes. ¿Qué se incluye en el distanciamiento social? Mantiene una distancia de 6 pies de los demás, como lo estamos haciendo aquí. Limite las visitas a aquellos en hogares de ancianos o a personas mayores. No vaya a restaurantes, bares o cafeterías. Se han cancelado las clases para proteger a los estudiantes y limitar la propagación del virus. Los niños y los estudiantes no deben tener reuniones de niños. If you or your family member are sick, stay home. Take acetaminophen or ibuprofen for your fever. Rest and drink plenty of fluids. Do not go to the doctor's office, an urgent care, or emergency department, as this may only spread the virus and make it harder for hospitals to take care of everyone seeking care and consume limited supplies of equipment. Si usted o un miembro de su familia están enfermos, quédese en casa. Tome acetaminophen o ibuprofen para la fiebre. Descanse y beba muchos líquidos. No vaya al consultorio de médicos, a la atención de urgencia o al departamento de emergencia del hospital, ya que estas solo pueden propagar el virus. Limite la habilidad de los hospitales de tratar a todos que tienen infecciones y consuma suministros limitados de equipo. No vayas a trabajar. Hospitals and doctors and clinics
will give you the exact same advice. So if you go to any of these locations, your doctor's office, the hospital, or urgent care, they will give you the same advice that I've just given you. Los hospitales, médicos y clínicas le darán el mismo consejo para quedarse en casa y tratar los síntomas. If you or your family member are having difficulty breathing, call your doctor's office or Department of Public Health. Call ahead to the hospital to let them know you're coming. Limit the number of individuals who go to the hospital with the sick person. Call 911 only if the person is having severe difficulty breathing or if you do not have any other form of transportation. Si usted o un miembro de su familia tiene dificultades para respirar, llama al consultorio de su médico o el Departamento de Salud Pública. Llame con anticipación al hospital para informarles que va. Limite el número de personas que van al hospital con la persona enferma. Y al fin, llames a 911 solo si la persona tiene dificultades severas para respirar o si no tiene otro remedio para llegar al hospital. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Hola, me llamo Cristina Davis Salazar y soy superintendente del Distrito Escolar 33. El día de hoy, ustedes deben de haber recibido un comunicado de los maestros de la escuela de sus hijos en relación a los días de estudio E. Nuestro personal escolar ha estado trabajando arduamente, preparando los planes de estudio para mantener la consistencia en el aprendizaje, así como una conexión con la escuela, aun cuando los estudiantes no están en clases. Vamos a llamar este periodo de días de cuidado E en lugar de días de estudio E, porque lo que es de mayor importancia para nosotros ahorita es que los niños sepan y sientan que en la escuela cuentan con un adulto que piensa en ellos todos los días. Sabemos bien que estamos pasando por un momento desconcertante y ustedes y sus hijos deben estar sintiendo el estrés de cómo las cosas cambian de un momento a otro en las noticias. Por dicha razón, les queremos pedir que se unen a nosotros con este plan de cuidado E, haciendo unas cuantas cosas sencillas en casa. Número uno, reduzcan la cantidad de noticias a las que están expuestos los niños. Desconecten la tele y busquen maneras de ocuparlos en otras actividades, incluyendo el juego al aire libre. 2. Revisen los planes de estudio E que han sido publicados en el sitio web del distrito. Queremos saber cómo les va a los niños, pero también queremos ayudarles con sus actividades. 3. Revisen el sitio web con frecuencia para detalles importantes como los desayunos y almuerzos gratis, acceso gratuito al internet y demás recursos comunitarios. Por favor, asegúrense de usar los recursos de confianza para obtener información. Dichos recursos pueden ser encontrados en nuestra página web. Número 4. Continúen comunicándose con los maestros de sus hijos. Como siempre, estamos aquí para las familias y queremos asegurarnos de que la seguridad y bienestar de los estudiantes, familias y el personal escolar sean la máxima prioridad. Juntos podremos apoyarnos unos a otros durante estos tiempos difíciles. Esperamos poder verlos a todos muy pronto. Gracias. So I think before I talk about what we're doing in Washington, I want to just help everybody understand why this is such a serious concern and why we are disrupting our lives as much as we are. Number one, our public health officials are doing a fantastic job. They have a massive challenge and barely have enough resources to manage this. And so I can't stress this enough. Treat your public health officials with respect and understand that they are giving you the best advice that they have, and respect them and recognize that they're on the front lines of this.
Antes que nada, quiero hablar con ustedes un poco por qué es que estamos haciendo todas estas cosas. Antes de darles más información, quiero aclarar que las personas que están encargadas del Departamento Público de Salud están haciendo un trabajo muy bueno. Así es que, por favor, hay que darles el respeto que se merecen y hay que seguir las recomendaciones de ellos. So what we know about this disease and why we have to take it so seriously is that it's doubling the number of confirmed cases about every 3 days. At its peak in China, we saw it doubling every 2 days. So right now, there are 4,000 confirmed cases in the United States. If we do nothing, there will be 8,000 cases 3 days from now, 16,000 cases 3 days later, 32,000, 64,000, 128,000. You can see how this expands. And so what we have to do as a society is to make sure that we practice all these social distancing measures that Dr. Nezda mentioned, so that we can take that 3-day to 4-day to 5-day to 6-day, and ultimately get to where China and South Korea have already gotten to where we've curtailed the spread of the disease. Hay que saber un poco sobre esta enfermedad. Lo que pasa es que el coronavirus se dobla, pues cada 3 días se está doblando. Y como vimos en China se estaba doblando cada 2 días. Aquí en Estados Unidos ya tenemos 4,000 casos, entonces imagínense cada 2 días si se está doblando, o cada 3 días si se está doblando y no hacemos nada. Eso va a aumentar los casos de 4,000 a 8,000 a 12,000. Esto va a seguir a una cantidad enorme muy rápidamente. Entonces por eso estamos teniendo que hacer estas prácticas de distanciamiento social. Hay que tomar esto muy en serio. So what we have done in Washington is to recognize that this is both a public health crisis and is an economic crisis. And so the first bill that we passed, which was signed by the president, created significant money to start the development of a vaccine, to provide resources to public health officials, to expand some of our protections for lower income folks, and to provide $7 billion in low interest loans to small businesses who are disrupted by this business. Everything that I just described has been signed into law and is now in place, and our government is working, the federal government is working to implement those policies. A nivel federal ya hemos pasado legislación que va a ayudar, porque vemos que esto es un crisis de salud y también un crisis económico. Entonces vamos a estar ayudando con esta legislación que ya fue firmada para buscar una cura, algo para poder curar esta enfermedad. Estamos investigando cómo hacer eso. También estamos otorgando dinero para las personas en niveles de médicas que necesitan más asistencia, y también para los negocios pequeños que realmente ahorita están sufriendo bastante. The second bill that we passed on Friday night of this week, really Saturday morning, it was at 1 o'clock in the morning, was to start to deal with the economic impacts on people who are directly affected by the disease. So we passed a law first to say that there will be universal, and once the testing is available, no one will have to pay for the test. So the federal government will pay for the cost of the test. Number 2, to expand the unemployment insurance so that people who can't work because they're sick have coverage. Number 3, to extend the period of time for paid sick leave, so that if your employer has a sick leave policy, that will be expended by 14 days, and then it goes actually a further period at a lower level. But to make sure that if you are sick and you have to look after your family, you don't feel compelled to come to work. Those were all passed out of the House of Representatives on a bipartisan basis early Saturday morning, 1 in the morning, and are now being considered by the Senate. Hopefully we'll pass them soon to go to the President's desk. Entonces hay otra legislación que se está trabajando ahorita, es de que una legislación que va a ser específicamente para las personas que han sido directamente impactadas por esta enfermedad. Ahorita esa legislación se trata de ampliar los servicios para las personas que están sin empleo, también para hacer más larga el tiempo que pueden tomar en casa sin trabajar si están enfermos, y para que se puedan cuidar, y
también para poder otorgar las pruebas para ver si una persona tiene el coronavirus, para hacer lo que sea gratis, que nadie tenga que pagar por esa prueba. Es otra legislación que se está trabajando ahorita y estamos pensando que podría ser posible que pase, y estamos esperando que pase en el Senado para que el presidente pueda firmar esa ley también. These will not be the last bills that we pass, and I expect when we return to Washington next week, we will be looking at broader economic impacts, especially now that sports stadiums have been shut down and bars and restaurants are closed and schools are shut down. There will be large impacts that we will be dealing with, but if you have concerns, please let us know. Reach out to myself, to Representative Vila, and we will share that back. And I want to just leave with, don't panic, because the scary thing about this virus is also the good thing about this virus, which is that for the overwhelming majority of the people who are infected, it'll feel like a mild flu. And so most people who get this will not develop critical conditions, will be fine, and you might not even know you have it. The challenge, and the reason why that's also a bad thing, is that means you also can communicate it easily to others. So if you get sick, if you recover, you will now have immunity, but during that period you may have spread to others. So diseases like Ebola that were much more lethal tended to isolate themselves quickly. This one has the potential to spread to our entire country, and that's why we have to practice social distancing until such time as we get a vaccine in place. So don't panic, be responsible, and we will get through this as a country together. Thank you. Entonces la semana que entra, cuando regresemos a Washington DC, quizás va a haber más legislación, porque estamos viendo que va a haber más impactos, ¿verdad? Impactos económicos. Entonces vamos a estar trabajando. Si ustedes tienen cualquier duda o pregunta, por favor, avísenos a nuestras oficinas. Pero quiero avisarles que es bien importante que no deben de tener pánico. Yo sé que es un poco de dar miedo, las personas tienen un poco de miedo ahorita, pero lo bueno de entender de esta enfermedad, lo bueno y lo malo a la misma vez, es de que la mayoría de las personas que nos vamos a impactar con esto va a ser como una gripa regular, no va a ser más que eso, no nos vamos a sentir muy mal y no vamos a tener mayores consecuencias. El problema viene siendo que nosotros estamos peligrando. ¿Por qué? Porque si salimos y contagiamos a una persona que sí les impacta, o sea, a mí quizás no me va a impactar tanto, pero a otra persona le podría impactar demasiado, y eso es la razón que tenemos que estar con estos cuidados. Entonces no se alarmen, simplemente tomen precauciones y, como dijimos, lávense las manos, tomen distancia social, y como un país todos vamos a seguir adelante con esto. Muchas gracias. So now I will share my statement with you all. It's important that our community obtains necessary information about how to protect themselves from the virus, but also how to access the multitude of supports that will soon be available to help families, especially the economic resources that are being used at the state and federal levels that may also help alleviate the pressure of those who can't or should not work in this crisis. Some of the measures that we're taking here at the state level so far: schools, libraries, state parks are closed at this time. Churches will not celebrate Mass, but will remain open for private prayer. Restaurants, bars, coffee shops, and ice cream shops will be closed from the end of business today at 9 p.m. until March 30th. Deliveries and curbside pickup are still allowed. This means patrons are not allowed inside of the restaurant. Kane County Courthouse is closed through March 27th. DuPage County Courthouse is open as of today, but people are encouraged to take precautions or to stay home if they are symptomatic. Please refer to the DuPage County Courthouse website at www.dupageco.org/courts for more information. Cook County courthouses will be closed from March 17th until April 15th.
If possible, make arrangements to work from home, and if you are feeling sick, please stay home. Many people in our communities are part-time or hourly workers and cannot afford to take time off. Our office has been in touch with the local food pantries, and they are ready to serve people in this time of need. The governor has promised to expand unemployment benefits to protect families. Please contact 1-800-244-5631 or go to www.illinois.gov/IDES for more information. The governor has asked the water, electricity, and gas companies to suspend the disconnection of services and late fees. In terms of elections, early voting is open until 5 o'clock today, with super sites being open until 7 p.m. Polling places will be open from 6 a.m. to 7 p.m. tomorrow. Polling place locations are changing, and you can find updated polling locations at the DuPage and Kane County's clerks' websites. During this crisis, the governor has clearly stated that all residents in the state of Illinois have the same right to medical care regardless of their legal status. If you suspect that you are infected with the virus, do not let your immigration status prevent you from seeking help for you or for your family. Consult your doctor or nearest clinic if you have any concerns. Tests to detect the virus are available in the state of Illinois, but the priority is for the most vulnerable people, especially those with highest incidence of complications such as heart or lung disease or the immunocompromised. As of today, there were 103 confirmed cases, including those that have already fully recovered in the state of Illinois. The measures that we are taking as a state are preventative measures to stop the spread of the virus, and it is not intended to alarm communities. We ask that you share this video with your social networks so that they follow information provided through our official sources in order to avoid our community becoming victims of false information or scams. We need to unite as a community to support each other and to share this message widely. It is necessary for us to fully participate in order to control the spread of this virus. This information is changing rapidly. We are working to provide you with the best information that we have available at this time. We urge you to stay connected and to stay updated. It is critical for us to work together to support one another during this time. I encourage you to check in on your friends and family and support your community in the ways that you are able. Please do not hesitate to reach out to my district office if you or someone you know is in need. We are here to help. Our phone number is 630-326-9319, and our email is staterepcarinavilla@gmail.com. Es importante que nuestra comunidad obtenga la información necesaria sobre cómo protegerse del virus y también cómo acceder a la multitud de apoyo que está disponible para ayudar a las familias, especialmente a los recursos económicos que se utilizan en el estado y niveles federales que también pueden aliviar la presión de aquellos que no pueden o no deben trabajar en esta crisis. Estas son algunas de las medidas que como el Estado ha tomado hasta ahorita. Las escuelas, bibliotecas y parques públicos están cerrados en este momento. Las iglesias no celebrarán misa, pero permanecerán abiertas para la oración privada. Los restaurantes, bares, cafés y neverías estarán cerrados desde hoy a las 9 de la noche hasta el 30 de marzo. Las entregas de comida en los restaurantes todavía están permitidas. También está permitida la comida para llevar, pero las personas no tienen permiso de entrar al restaurante. La Corte Judicial del Condado de Kane está cerrada hasta el 27 de marzo. Hasta el día de hoy, la Corte Judicial del Condado de DuPage está abierta, pero se recomienda que las personas que tomen precauciones y se queden en casa si tienen síntomas. Consulte el sitio de web de DuPage County Courthouse
al www.dupage.co.org para obtener más información. La Corte Judicial del Condado de Cook estará cerrada desde el 17 de marzo hasta el 15 de abril. Si es posible trabajar desde casa, háganlo, y si se sienten enfermos, quédense en casa. Muchas personas en nuestras comunidades son trabajadores a medio tiempo o por hora y no pueden darse el lujo de tomarse el tiempo libre. Nuestra oficina ha estado contactando con las despensas o bancos de comida pública y ellos están listos para servir a las personas en este momento de necesidad. El gobernador Pritzker ha prometido ampliar los beneficios de desempleo para proteger a las familias. Favor de llamar al 1-800-244-5631 o ir al sitio de internet www.2.illinois.gov para más información. El gobernador ha pedido a las compañías de agua, electricidad y gas que suspendan la desconexión del servicio y los cargos por pagos atrasados. Durante esta crisis, el gobernador Pritzker ha declarado claramente que todos los residentes en el estado de Illinois tienen el mismo derecho de atención médica, independientemente de su estado legal. Si sospecha que está infectado con el virus, no permite que su estado migratorio le impida buscar ayuda para usted o su familia. Consulte a su médico o clínica más cercana si tiene alguna inquietud. Las pruebas para detectar el virus están disponibles en Illinois, pero la prioridad es para las personas más vulnerables, especialmente aquellas con la mayor incidencia de complicaciones, como las enfermedades cardíacas o pulmonares. Hasta hoy, hay 105 casos confirmados aquí en el estado de Illinois, incluyendo los que ya se han recuperado por completo. Las medidas que estamos tomando como estado son medidas preventivas para detener la propagación del virus y no tienen la intención de alarmar a las comunidades. Les pedimos que compartan este video con sus redes sociales para que sigan la información proporcionada a través de nuestras fuentes oficiales a fin de evitar que nuestra comunidad se convierta en víctima de información falsa o de estafas. Necesitamos unirnos como comunidad para apoyarnos mutuamente y compartir este mensaje ampliamente. Es necesario que cada uno de nosotros participe plenamente para controlar la propagación de este virus. Esta información está cambiando rápidamente. Estamos trabajando para brindarle la mejor información que tenemos disponible en este momento. Les pedimos que se mantengan en contacto para recibir información más precisa y mantenerse actualizado. Es fundamental para nosotros trabajar juntos y apoyarnos unos a otros durante este tiempo. Le animo que controle, que hable con sus amigos y familiares y se apoyen la comunidad de manera que usted pueda. No dude en comunicarse con mi oficina y mi distrito si usted o alguien que usted conoce está en necesidad. Estamos disponibles para ayudarles. Mi teléfono es el 630-326-9319 y nuestro correo electrónico es staterepcarinavilla@gmail.com. Muchas gracias.